las 5 mejores aplicaciones de la semana. Empezamos con la número 5, Shazam. Es la mejor forma de identificar música y programas de televisión en cuestión de segundos. Activa Auto Shazam y seguiremos encontrando música y programas de televisión, incluso aunque salgas de la aplicación. Escucha sonidos que marcan tendencia en todo el mundo y consigue nuevos contenidos diariamente de tus artistas favoritos que hayas shazameado. Cuando shazameas música puedes fácilmente escuchar fragmentos y comprar canciones en iTunes, seguir canciones con letras en tiempo real, ver videos musicales en YouTube, compartir tus descubrimientos en Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, y Pinterest. Número 4. Tunea tu pantalla, temas e imágenes. Embellece tu pantalla de inicio y bloqueo con fondos de pantalla fabulosos. Fondos de pantallas perfectos hasta el último píxel en retina y resoluciones normales. 10 categorías de maravillosas imágenes: abstracto, dibujos animados, ciencia ficción, animales, deportes, naturaleza, vacaciones, minimalistas, 3D y ciudades. Fácil navegación. Echa un vistazo a la nueva pestaña para ver lo recién llegado o echa un vistazo a las opciones más populares en la pestaña popular. Actualizaciones diarias. Establece nuevos impresionantes fondos de pantalla todos los días. Temas para ayudarte a hacer coincidir los fondos tanto en la pantalla de inicio como en la pantalla bloqueada. Número 3. Wattpad eBook Reader. Únete a los millones de personas que adoran Wattpad, la biblioteca mundial ilimitada y en constante expansión de libros e historias gratuitas. Elige entre más de 10 millones de libros e historias gratuitos. Lo mejor en ciencia ficción, fantasía, misterio, romance, fanfiction, suspenso y mucho más. Conecta con tus escritores favoritas como Margaret Atwood, Paulo Coelho y miles de escritores en ciernes del mundo. Obtener actualizaciones de libros e historias directamente de sus autores. Lee desconectado y personaliza tus ajustes de lectura para crear una experiencia a tu medida. Sincroniza tu biblioteca de Wattpad entre tu teléfono, tu tableta y wattpad.com. Escribe historias y públicalas para que la lea otra gente. Wattpad ha aparecido en publicaciones como The New York Times, Macworld, The Guardian y El País. Número 2. VSCO Cam es la mejor forma de tomar fotos, editarlas y compartirlas. Está integrada con VSCO Grid, una seleccionada galería de imágenes excepcionales. Encuentra y sigue creativos de todo el mundo. Publica contenido original en tu journal y compártelo con tu comunidad de creativos. Encuentra inspiración en VSCO Journal, una publicación que destaca a los creativos de todo el mundo. Sincroniza y edita. Dinamiza tu flujo de trabajo mediante la selección de fotos para sincronizar y editar en diversos dispositivos. Las herramientas VSCO permiten hacer ediciones detalladas con el objeto de complementar tus fotografías, no de definirlas. Exposiciones, temperaturas, contraste, recorte, rotación, atonación, viñeteo y más te permite definir tu estilo. Busca, descubre nuevos trabajos y permanece conectado a la comunidad mediante la búsqueda de personas, artículos en journal y fotos. Con VSCO Cam se obtienen resultados elegantes que antes eran imposibles de conseguir en iPhone y iPad. Antes y después. Compara la imagen original con la versión editada. Solo tienes que mantener pulsada la imagen en la vista de edición. Mayor control, anillos de foco y exposiciones separados y control creativo superior de White Balance Lock. Y en nuestra posición número 1 de esta semana, en nuestro top 5, está Flipagram. Esta es la manera más fácil de capturar todas esas historias geniales que capturas con tu móvil. Crea videos cortos y divertidos con la música y fondos para compartir. Explora los Flipagrams, más populares para descubrir gente e historias interesantes de todo el mundo. Llega a destacados, consigue un viral, alcanza la fama. Nuestros editores están continuamente buscando videos de Flipagram que sean divertidos, inspiradores o creativos, para mostrarlos como destacados a nuestra comunidad, que crece además muy rápido. Flipagram, en 3 pasos muy fáciles. 1. Selecciona fotos de tu carrete, álbum o Facebook o Instagram. 2. Crea, añade tu música favorita, ajuste la duración, pon filtros lindos y textos para contar tu historia. 3. Comparte en Flipagram, en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y más allá. ¿Cuál es tu aplicación favorita de la semana? Bueno, la puedes enviar a través del hashtag Geek12 y también del correo geek@canal12.com.sb. Y en el
video de la semana, mira a un hombre controlar 2 brazos prostéticos con su mente, 40 años después de perderlos gracias a una cirugía neurológica y la tecnología robótica. Les Bao es la primera persona en adquirir la capacidad de controlar 2 brazos robóticos completamente con su mente. Las extremidades y la tecnología que los impulsaron fueron desarrollados por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Arriving at APL this past summer to participate in an on-site field study with the Modular Prosthetic Limb, MPL, Les Baugh and his girlfriend were excited about the possibilities. Accompanying them is Dr. Albert Chi, who, as part of the interdisciplinary team from the Johns Hopkins Hospital, performed the targeted reinnervation surgery necessary for today's visit. I went into the surgery knowing that he was going to move nerves in my chest. I remember when I first came out from under it, the pain I'd never had. I don't even remember the original being that much excruciating pain, but I imagine part of that my mind blocked out anyway. Les had lost both limbs in a freak electrical accident over 40 years ago and is excited to become the first shoulder-level amputee to have the MPL fully and wirelessly integrated into his body. It started with really intensive training with our pattern recognition system. And what the pattern recognition system is a advanced algorithm that really looks at high-density electrode arrays on the chest muscles, which we've reinnervated, that looks at the almost signature symphony of muscle activity information, and we take that information and translate that to actual movements within a prosthetic. Let's go ahead and see what we have. On this day, Les is being fitted for his socket, which is sort of a body brace that makes the neural connections with the reinnervated nerves, as well as supports the prosthetic limbs. The first cast they did on me for the test socket was all done with electronics. They took like a scanner, and just started walking around my body, and they just painted it on the screen, and boom, they sent it off, and I get out here and it fits. This guy says, no, I can't feel every little dimple and divot that I want to feel. He says, I want to do it with plastic. That's great. And this old school is working out so much better than the modern. While the socket got its finishing touches, the team took the next step and had Les work with the virtual reality system that mimics the actual prosthetic arms. Relax. Let's do some elbow up. Good. Relax. A couple days later, the socket was back, and the arms were attached. Les and the team were about to make history. Once the training sessions were complete and they released me and let me be the computer, basically, to control that arm, I just go into a whole different world. I think we're just getting started at this point. It's like the early days of the internet. There's just a tremendous amount of potential ahead of us, and we've just started down this road, and I think the next 5-10 years are going to bring some really phenomenal advancements. Other milestones reached by the team were, this was the first time the MPLs were operated by a shoulder-level amputee at the full 3 degrees of freedom and with over 30 total degrees of motion on both sides with complete intuitive thought-based control. He has access to all of the different degrees of motion, shoulder, elbow, wrist, hand, but he still needs to select which one he wants to use. So he needs to position the shoulder, then the elbow, then the wrist, then the hand separately and rest in between. Maybe I'll be able to, for once, be able to put change in a pop machine and get the pop out of it. Simple things like that that most people never think of. And it's re-available to me. What we'd really like to be able to do is send him home with a couple of limbs so that, you know, he can use them in his everyday life. And what this showed us is that that's really possible. All of us on this RP 2009 team, regardless of the type of patient we're fitting, are committed to making every effort to see that this ultimately reaches the end user in a way that they can actually utilize it. That's awesome. It's not just the accomplishment, but the opening of frontiers and realizing that there's so much more to learn. This unique opportunity of interfacing with the end user, utilizing our technology, provides valuable feedback to the team. Feedback that will assist this DARPA-developed technology in helping wounded warriors and others to regain the 27 degrees of freedom possessed by the human arm.
Esto fue todo por el día de hoy, 30 minutos de tecnología preparados especialmente para ti. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales y escribirnos a geek@canal12.com.sb y estar muy pendiente del Contacto Geek a través de la programación de Canal 12. Te esperamos el próximo sábado a las 8 en punto.